Dunit yan ito kakamot. Diyan ako hawak. Hawak ka dyan, dalawa. Ito, kunin mo ito mamaya pagbalik mo sara. Okay. Tapos dito mo lang isabit. Okay. Game? Sigawan mo naman, di ba? Oo. Abanti ka, ikot karap sa akin. Opo, kasar. Opo. Atras ko to para mabot yung puwit mo. Atras ka na puwit mo sara. Cross legs ka. Ilan ba kayong tumalon? Okay. Ilan kayong magda-plunge? Unom? Inom? Oo. Ikaw na. Ako na. Aw. Oo, di. Para wala na hatlog ni nagkuman. Ikaduha ko na to. Pero, Nakalawa ko. down ni mong sir, hinay na lang. Straight. Yes! Di ata ako kita. Let's go! Easy shit! Let's go, let's go. Let's go! Tagal ah. Sir, ready? Ready! 3, 2, 1, bombs away. Ah! Yes! Tagal nga eh. Ito yung ayaw ko. Oo. Oo. Ganun ka lang oh. Para di ka mahilo. Okay. Wait lang kuya. Ito, pagbalik mo. Ayan na sir, oh. Whoop, ya. Abit. May butas, sir, oh. Game? Yan. Yeah. Sa akin, opo Oh ka. my gosh. Opo na po. Opo. Oh my God. Ah!
Bukan nagka-intensive ma'am. Intensive. Cross legs po. OMG. Ah, wait lang kuya. Go, go, go. Ayan. Woo! Oh my gosh. OMG! Tawad mo po rin, ayun na lang. Ganito. Ah! Fudge! Oh my gosh. Shit! Ah! Ah! Oh my god! Mama there! Ma'am. Ah! Oh my gosh! Uno, bombs away! Fudge! Ah! Wow! Dili, okay! Di! Ah! Ah! Oh, thank you, Lord. Oh, wow. 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 Thank you, Lord. Shit. Oh my God. Thank you, Lord. Grabe. Grabe. Thank you, Lord. Hadlok wa? Hadlok. Hadlok. Woo. Gagi, gagi, gagi. Matakot sila sa'yo ha! Yes, pwede mo na start, yes! Start mo na. Pinamay screen, pinamay screen. Hadlok, hadlok. Tingin ka na sa camera. Hadlok. Yes, tingin ka na sa camera. Nice one. Hindi na. Dili. Go, Ma'am Jess! Kaya. Yes, let's go! 2 to 3 seconds raman na free. 2 to 3. Ang imong free fall. Nya. Ina nagbuhi. Nag-swing na wala naman ha. Renduyan naman ka. Ako kuya, ay tarungag ako andiyan ka safe lagi na. Oo naman. Ano, automatic lock. Ay kagunit to. Duha ka kamot. Si panli siya kuan oy. Pagbaklay ka mapandot pala ka. Ani ma'am no, ako labay mo niya ha. Tapos dira butang extra challenge. Para mohunong ni imong swing niya og na kanako ha. Sige, abanti ka. Kaya ra lagi na. Feeling ko. Hindi. Ma'am lingkod, as in lingkod good ba? Cross legs. Mag-shot out daw, wash out. Fling down, wow. Come on. Nasa likod. Yeah, okay ra ni hangin ra ba? Oo, okay na lagi ni. Tanawa sila no manan na okay ha. Ay! Oh Jesus! Mama! 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 Oh God. Yeah, safe ni ha? Yeah. Safe ni. Pag count ko ya. Hindi mo ma'am no. Oh. Kami na lang ha. Oh! Alit lang ha. Ya, yun nalayo kayo ya. Ha? Standard mo ni ma'am, kaya namatay limit switch. Standard na itong distance ha, okay?
Bam, ready. No! So, skate, 3, 2, 1, bam, sumay. Oh my god! Woo! Ah! Oh my god, kuya! Ah! Shit. Oh my god, Lord! Ah! Oh my god, oh my god. Huh? Oh my god! Ah! Ah! Oh my god, 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 saka na, dali. Oh! Ah! Grabe! Taas kayo, gagi! Ah! Gagi! My god! Ah, kuyog! Oh my god! Ah, makalipong. Oh my god! Ah! Ayoko na sa earth! I cannot! Ayoko, gagi! Oh, gagi! Nakakahilo! Liko! Ah! Ay! Oh my god! Oh. Ah. Kuya. Agay. Agaray. Agay. Oh. Kuya, dalian ah. Oh my god. Smile! Hindi kaya. Gagi. Sobrang nakakatakot, gagi. Oh, gagi. Kuya. Oh, kaya man eh. Na-stress ako, gagi. Ano naman to? Sige na, tunog na. Opya! Gagi. Manang. Ay, sinasabi ko sa'yo, Jepoy, sobra. Okay. Gagi. Kuya. Hindi, makalipong lang. Nice Dili one, na to Jess! makontrol Nice lamang no. one! Tuyok-tuyok, dili na to control. Kao ba na sa experience nimo? Hey vlog, welcome to my guys! Let's go, everyone! Watch out! Hey! Sir, ready na? Ready na ka, sir? Ready na no. Anya sir na nagbalik na koy PC labay sa lawalang sir ha. Oh, asa na may ibutang PC? Kani? Oh, isabit lang namatoy karabiner. Ay Pwede na po na po, bisa Mas asa. tindot diri sir. Okay, patuyokon pa man kanako. Okay, guni lang ani sir. Kani sir no, gani labay nimo nya. Sa lawalang mi ha. Ah. Dire lay butang. Ah, Game. game. Dali ka ba kumalipong, sige lang, agwantuhan to. Kanang tuyok-tuyok din na ta control kao ba na experience nimo. Kaya bantay Okay. ka. Hindi ko. Lingkod sir. Siko sir.
Atras gamay sir. Oh, sapa. Okay, good na. Ah! Let's go, Roy! Let's go, sir! Salamat sa kain! Let's go, brother! Ito pala kain, ma! Kain! Go, ma'am! Hindi ko! Gagik, hindi mabali yung hawak ko dito, sir. Masakit man. Normal lang yung sikip sir. Kasi lahat ng bigat mo nasa harness na. Hindi Oh. baba yung paa mo. Straight mo na, straight. Smile, brother! Smile! Ano? Kaya? Kaya? Oh, kaya! Game. Yes! Putang ina ka! Gabi yung kain sa Manila! Ito pala! Oh! Oh! Welcome to Pilipinas! Let's go, Roy! Let's go. On one! On two! Sir, ready? Ready? 3, 2, 1, bombs away! Putang ina! Ah! Oh! Tahan kita niyo! Ah! Ah! Saka! Wow! Saka! Tahan kita! Hi vlog! Welcome to my guys! Ganito ang experience! Nasing-sing ka! Woo! Woo! Your hands. Shout out, ang galing. Welcome to Pilipinas. Welcome to Pilipinas. Go! Welcome to Pilipinas! 20 ang bigas! Presidenteng Mandugas! Yes! Ate, come on! Get it, girl! Ganyan mo sa likod. Nagbalik. Ah. Game. Abanti ka. Opo ba? Opo. Paano kaya? Cross legs? Ano ba? Oo. Atras ka ng kunti, sir. Oh. Atas ako konti. Okay. Sige pa. Atas pa. Next smile, Jeff! Game. Yes! Nice one, Jeff! Harap Let's go, Jeff! yung camera. Ako lang, 360 naman kuya ito. Para matutukan yung anong reaction sa mukha. No. Ala na boy, ito na talaga. Baba yung paa mo. Ah, kay baba na. Wait lang kuya, wait lang. Hindi ko alam paano kaya ano. Shit.
Shit, 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 shit. Let's go, Jen! Sir Dad, let's go! Kaya Shit, mo yan! shit. Okay, push mo yan! Pagbilang ko ng 3. Isa! Dalawa! 3! Now, game na. Ikaw na bahala kuya. There, there! Okay. 3, 2, 1, bomb swing! Oh shit. Here we go. Tama pa nga. Oh, ganda ng view. Ah, sarap. Yes. Thank you Lord. Tapos na, Rico, yun na yun. Okay. Ah, kahilo. Kara. May nagagulog-gulog pa. Ikot, huwag kayo ikot. Pero ikot konti. Hindi ako nang ikot, nakakahilo. Ikot. Tapos na-try kahit isang beses. So yun guys, the drop. Na-try na rin isang beses. Ulitin. Taas pala nun. Okay lang, basic lang. Basic lang. Yee! Ang saya. Right. Boss Jay, sunod ka na. Let's go, let's go! Mag-ready ka na. Ito na yung tali. Ito na yung tali. Dalawang kaway kuya, parang di ko kaya, isa lang. Kahilo. Let's go! Marami na sir kasi nakahang pa. Okay lang. Sir, Okay na sir? Ha? Abanti, abanti. Si Dre lang ha? Okay. Mamaya po sir, no, pagbalik mo yung lubid, ihagis kasi kunin mo lang yun sir ha. Ano? Sige. Pagbalik mo, pag malapit ka na sa akin, para makukontrol ko yung swing mo. Ihawak ka dito mamaya ha sir ha. Dito Okay. ka hawak sir oh. Dre lang ha? Oo, sige. Dre lang. Kasapin mo lang ako. Ito mamaya, pagbalik mo. Okay. Sige, dito mo lang isabi. Saan? Dito sa baba? Oo. Pero mamaya na yun sir ha, pagbalik mo. Okay. Kaya abanti ka. Okay lang. Upo muna ako ha. Kasi abanti mo na, abanti mo na. Apantay muna. Ikot ka harap sa akin. Okay, sige. Ikot harap. Opo ka sir, opo ka. Po. Pa-engine seat mo lang ako. Oo, engine seat mo na. Wait lang. Bago kita baba yung ano. Diretso Mula na. luag. Ayun o. Ay, sige, wait Dito lang. ka dito ka lang mawag sir. Huwag kang mawag dito, dito lang. Sige. Hindi ka mabot yan pag mawag ka dito. Sige. Okay, sige. Sige. Wait lang. Wait lang. Upo ako. Okay. Papigay ka sa Wait lang, boss. Wait lang. Okay. Paupuin mo lang ako. Atras ka ng konti sir. Ha? Ito po yung kamay mo sa likod, atras lang. Okay, ha? Okay. Sige pa. Wait lang, boss. Hawak ka dito. Wait lang. Okay, cross legs ka. Game. Wait lang, ha? Kaya yan. Kaya yan. Let's go.
Let's go, let's go! Let's go! Woo! Ibaba yung paa. Baba pa. Straight. Baba pa. Wait lang. Ipit. Nice one. Nice one. Arya. Ready. Let's go. Let's go. Nice one. Let's go. Nice one. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Buhay tayo for today's video, guys. Taas. Relax lang. Easy shit. Okay. Start to hold. Easy shit. Thanks. Let me experience this. Nice one. Kita ba ako? Breathe in. Breathe out. So, please nga talaga siya, no? Nice one. Nice one. Okay, nice one. So, di pa naman ready. Taas siya. Nice one. Hindi kaya mag-let go. Kailangan talaga mag-let go. Hindi pa tayo ganun kalakas ng loob. Nice one. Woo! This is nice, Lord. Thank you. Woo! Hi guys! Hi! Yo! What's up? Easy shit! Woohoo! Woo! Kota na tayo for today, pero kasama yung yung zipline. Last na siguro. Whew. Grabe. So okay nga yung sinasabi nila na yung retraction, yung retrieval. So yun pala. Yes, sir. Hi guys! What's up? Okay. Hey, chocolate hills, oh. Relax lang. Layo uy. Layo. Kajut. Oh, ya.